ada rokok kosong. Halo. Halo. Hai Tante. Nah ini nih. Tos. Lu jangan kasih gua terus. Penuh. Langsung penuh kamera gua. Lu jangan kasih gua lu. Nanti Jokowi lihat gua nanti repot lagi. Ada aja. Suruh pulang sama Jokowi. Jangan. Yeah, very long to boil. Right now you can use the presto. Try also, and then we eat with the coconut. Ini yang lama nggak datang coba. Masih di starnya ini. New star. Oh, bangun. Itu juga suaminya. Silakan saudara-saudara kembali ke tempat masing-masing. Please return to your seats. We are going to start. Mari kita membuka kitab Bilangan pasal 16. Please turn your Bible to the book of Numbers, chapter 16. Kitab Bilangan pasal 16. Kitab Bilangan pasal 16. Kita baca ayat 16 hingga ayat 19. Numbers chapter 16, and we are going to read from verse 16 to verse 19. Marilah kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan, engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuh ukupan di atasnya, lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya ke hadapan Tuhan, 250 perbaraan. Juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya. Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, menaruh ukuman di atasnya. Lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Amin. Mari kita berdoa. Let us pray. Terima kasih kami boleh membaca firman-Mu. Sekarang kami memohon, ajarkanlah kami kebenaran-Mu. We thank you, Heavenly Father, for allowing us to read your word. And now we pray, please teach us your truth. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amin. Halaman 34, page 34. Korah, Datan, dan Abiram mengklaim bahwa merekalah orang yang diurapi Tuhan. Tambahkan kata diurapi. Bukan Musa dan Harun. So Korah, Datan, and Abiram claim that they were the ones anointed by the Lord God, not Moses and Aaron. Musa tidak berdebat dengan mereka sebab perdebatan soal seperti ini tidak akan membuahkan hasil.
So as you can see, Moses did not argue with them because argument about this matter would not go anywhere. Itu sebab Musa datang kepada Tuhan dan meminta Tuhan bertindak, menyatakan siapakah orang yang diurapinya. Therefore, Moses came to the Lord God and asked him to do something, to take action, to show who is the one that he anoints. Untuk itu, Musa menyuruh ketiganya untuk menghadap Tuhan. Tambahkan kata menghadap. Ya, tambahkan kata menghadap. Bersama dengan 250 pemimpin umat yang turut memberontak. And then Moses asked the three to come to God. Yeah, along with the 250 the community leaders who rebelled along. Sambung. Sebelum kita lanjutkan, ada satu pelajaran berkaitan dengan konflik yang dapat kita petik, yaitu ada hal yang dapat kita selesaikan. Tambahkan kata selesaikan. Tetapi ada pula hal yang tidak dapat kita selesaikan. So before we go on, there's one lesson that we can glean about conflict. And that is, there are conflicts that we can solve, but there are conflicts that we cannot solve. Sambung. Kita hanya dapat menyerahkannya kepada Tuhan dan meminta Tuhan menyatakan siapa benar dan siapa salah. We can only go to God and surrender the matter to Him and ask Him to show who is right and who is wrong. Stop dulu ya. Jadi saudara, hidup ini perlu hikmat. In life we need wisdom. Satu cara untuk melihat ya, apakah kita ini bisa menyelesaikan apa tidak persoalan kita adalah kadang-kadang kita mesti melihat orangnya. Kalau orangnya memang tidak bisa diajak kerjasama menyelesaikan problem, tidak akan bisa selesai. Yeah. So when we have a conflict with somebody, it's important that number one, we see the person that we are having a conflict with. Because some people cannot sit down and talk and solve about problems. Cannot. Yeah. Some people just cannot see themselves. They have no insight to their behaviors, and they only want to win the argument. They don't want to lose. So sometimes you cannot solve any conflict with that kind of person. But number two, sometimes we cannot solve problems that are not solvable. Some problems are just not solvable. Ya, kita mesti menyadari tidak semua problem bisa diselesaikan loh. Ada problem-problem yang memang tidak bisa diselesaikan. Nah, daripada diselesaikan dan akhirnya ribut besar, mendingan kita berhenti. So, rather than pursuing it, trying to solve it, and then creating more problems, just stop it. Yeah, don't go. Stop there, because that is more helpful. Jadi, hidup perlu hikmat untuk melihat apakah konflik bisa diselesaikan atau tidak. So, life requires wisdom, whether or not we can solve a conflict or not. Ya, terusin. Ada kalanya Tuhan menyatakannya dengan segera. Tambahkan kata segera. Tapi ada kalanya tidak. Namun terpenting adalah pada akhirnya Tuhan menyatakannya. There are times God takes action. He reveals who is right and who is wrong immediately. But there are times He doesn't. Yeah, He doesn't
show us right away who is right and who is wrong. But what's important is that in the end, He will reveal it. Pada akhirnya Tuhan akan nyatakan. Sambung. Biasanya Tuhan menyatakannya melalui buah, tambahkan kata buah perbuatan kita. So, generally, God reveals who is right and who is wrong by the fruit of our action. Bila kita benar, maka buah kebenaran akan bermunculan. Sebaliknya, bila kita salah, maka buah kesalahan, tambahkan kata kesalahan, akan bermunculan. If we are right, then the fruit of righteousness will come out. On the contrary, if we are wrong, then the fruit of wrongfulness will come out. Jadi yakinlah bahwa Tuhan akan membela kita. Tambahkan kata membela. Dan menunjukkan siapa baik dan siapa jahat, siapa benar dan siapa salah. So, rest assured, God will defend us and will show us who is good, who is evil, who is right, and who is wrong. Kadang diperlukan waktu berpuluhan tahun untuk akhirnya terlihat jelas siapa benar, siapa salah. At times, it does require dozens of years to show who is right and who is wrong. Nah, sekali lagi saudara, kita bisa melihatnya dari buah perbuatan itu. And we can see whether or not this is right or this is wrong by the fruit. By the fruit. Karena saudara, perbuatan itu tuh seperti tanaman. Ya, saudara Bengki ini adalah ahli pertanaman. Ya, our brother Bengki is a botanist. He's an expert in botany. Kita tahu saudara, semua benih waktu kita pertama taruh di dalam tanah, kita tidak bisa melihat bentuk akhirnya. Perlu waktu lama untuk bisa melihat bentuk akhir tanaman itu. We know that when we sow the seed, we cannot see the final product of that tree, of that plant. It takes maybe years to really see the outcome, the final product of the plant. Begitu juga dengan perbuatan. Perbuatan salah tidak selalu tampak jelas salah. And so it is with action, decisions that we make. Oftentimes, it is not clear that it is wrong in the beginning. It usually takes a long time before it shows that it is wrong, or the other way around, that it is good or it is right. Ya, jadi saudara, buahnya akan terlihat dan Tuhan akan menyatakannya. So in the end, God will show by the fruit who is right, who is wrong, what is good and what is bad. Ya, tapi ada tapinya. Kadang-kadang saudara, kita ini tidak mau mengakuinya. Ya, but sometimes we don't want to admit it. Even after we see with our own eyes the fruit of what we did, we still don't want to admit it. Kita terus akhirnya membela diri, membenarkan apa yang kita lakukan. We continue to be defensive. We try to basically tell people that no, we did right. What went wrong was somebody else or whatever. Tapi saudara, biasanya itu akan terlihat jelas. Ya. Sambung lagi.
Musa menyuruh ketiganya beserta para pengikut mereka dan Harun membawa perbaraannya, yaitu incense, ke hadapan Tuhan. So Moses asked the three, along with their followers, and also Aaron, to bring their incenses before the Lord. Perbaraan adalah bejana yang biasanya terbuat dari logam berisikan rempah-rempah yang dibakar sehingga mengeluarkan asap dan wangi yang khas. Ya, perbaraan is an incense, usually made of metal, yeah, and then filled with spices, burned spices, so that it will produce smoke and a certain scent. Ya, nah saudara yang pernah beribadah di gereja Ortodoks atau Katolik pasti pernah ya melihat pastor melambai-lambaikan perbaran, incense. Dibilangnya apa? Dupa. 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 Oke, dupa ya. Ya, incense itu. Betul sekali. Di Keluaran 30 ayat 34 dicatat semua rempah yang ditetapkan Tuhan. So in the book of Exodus 30 verse 34, we can read all the spices that God asked the Israelites to put in the incense. Perbaraan dipegang oleh imam dan digunakan dalam ibadah untuk menghadap Tuhan. Tambahkan kata menghadap. So this incense is usually handled by the priest and used in the service to bring people to God. Jadi asap yang keluar dan membumbung ke atas menjadi lambang naiknya doa. Tambahkan kata doa. Dan ibadah umat kepada Tuhan. So the smoke that comes out of the incense is like a symbol of the prayer that goes up to the heavens and the worship of the people of God before Him. Jadi itu makna di belakangnya. Kenapa pastor akan melambai-lambaikan dupa itu ya. Sebagai lambang ini adalah tanda kita sedang menghadap Tuhan. Kita sedang menaikkan doa kita ke hadapan Tuhan. Ya. So it's actually a symbol ya, of the presence of God, of nearing the presence of God, of bringing our prayers before God. Gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbaraan adalah pertanda bahwa Tuhan berkenan, tambahkan kata berkenan, dihampiri hamba dan umatnya. So we can also say that incense is like a symbol, a token, a sign that God is pleased to be approached by His servants and His people. Oke, sambung lagi. Di Imamat 10 ayat 1 dan 2 dicatat peristiwa yang tragis, tambahkan kata tragis, yang menimpa kedua anak Harun, Nadab dan Abihu. So in the book of Leviticus chapter 10 verses 1 and 2, we can read this tragic accident that happened to the two sons of Aaron, Nadab and Abihu. Mereka lalai atau berbuat sembarangan sewaktu melakukan tugas imamat mereka yang berkenaan dengan perbaraan ini. Ya, in the Bible we can read that they did something wrong when they filled this incense with the spices. They did not follow the prescription that God had given them. Tuhan menghukum mereka dengan kematian. Tambahkan kata kematian. And God punished them with death. Dengarlah penjelasan Tuhan lewat hambanya Musa. Kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. So please hear
what God said to his servant Moses. To those who approach me, I will reveal my holiness. Jadi kata karib dapat diterjemahkan menghampiri, approach. Jadi sekali lagi kita dapat lihat kaitan antara perbaraan dan menghadap Tuhan. So now we can see the close connection between incense and coming to God. Musa menyuruh para pemberontak ini dan Harun datang menghadap Tuhan dan membawa perbaraan. Tambahkan kata membawa. So Moses asked these rebels and Aaron to come before God bringing these incenses. Dan meminta Tuhan menyatakan siapakah yang diperkenan untuk menghampirinya. And Moses asked God to reveal whom he is pleased with to be approached. Di saat itu, pastilah mereka mengingat kematian Nadab dan Abihu. At that moment, they surely remember the death of Nadab and Abihu. Bukannya asap, melainkan api. Tambahkan kata api. Yang keluar dari perbaraan menghanguskan kedua putra Harun itu. As the Bible says, it's not smoke, but fire that came out of these incenses. Burn the two sons of Aaron. Saya membayangkan begitu Musa menyuruh mereka datang menghadap Tuhan membawa perbaraan, di dalam hati tentulah mereka gentar. I can only imagine the moment Moses asked them to come before God bringing these incenses, deep down they must be terrified. Mereka tahu bila mereka dinyatakan bersalah, maka hukuman yang menanti amatlah berat. Tambahkan kata berat. They knew if they were proven guilty, then the punishment that was awaiting was really severe. Saudara ingat ya, ini belum lama ya terjadi kematiannya Nadab dan Abihu. Abihu and Nadab were punished by the Lord not so long ago. So they surely still remember that incident. Jadi saudara, saya bisa bayangkan waktu mereka isi rempah-rempah itu dan membakarnya, pastilah mereka takut. So I can imagine when they put the spices inside the incense and then they put fire and then they close it off, they must be afraid. They still remember what happened to Nadab and Abihu. It was not smoke that came out, but fire that burned both of them. And now they are in the same position. Ya. Sebenarnya, Tuhan masih memberi kesempatan. Tambahkan kata kesempatan. Terakhir kepada mereka untuk bertobat. The truth is, God was still giving them the last opportunity to repent. Selagi mereka mempersiapkan perbaraan, ketika mereka berdiri dengan perbaraan di depan kemah pertemuan, dan sewaktu mereka melihat kemuliaan Tuhan turun atas mereka, itu semua adalah kesempatan yang Tuhan berikan. You see, when they were preparing the spices, the incense, when they were standing before the meeting tent, in front of the meeting tent with their incenses, and when they saw the glory of God come down on them. Saudara, Alkitab mencatat tiba-tiba kemuliaan Tuhan turun. The Bible says here, the glory of God was revealed. Saudara, ini jadinya bukan 1 menit, 2 menit loh.
lama mereka harus persiapkan itu semuanya. Dan terakhir waktu melihat kemuliaan Tuhan turun, semua itu adalah kesempatan. So you see, God was giving them chance after chance. Yeah, while they were preparing the incense, a chance. When Moses asked them to stand before the tent of meeting, a chance. And when they saw the glory of God, another chance. Tuhan memberi kesempatan demi kesempatan. Ya, God gave them chance after chance. Sayang mereka mengeraskan hati, tambahkan kata hati. Unfortunately, they hardened their hearts. Dan kita tahu nasib 250 pemimpin umat ini. And we know what happened to these 250 leaders along with these three. Api keluar dari perbaraan dan menghanguskan mereka sama seperti Nadab dan Abihu. The fire came out of the incense and burned them just like they burned Nadab and Abihu. Saudara coba bayangkan situasi itu. I want you to put yourself in that situation. Saudara bayangkan melihat 250 beserta 3 pemimpinnya membawa perbaraan. Tiba-tiba api keluar membakar 253 orang, lari-lari, kebakaran di badannya. So I want you to imagine that, you are in that situation. You saw with your own eyes these 253 people, leaders of the community, bringing their incenses, and suddenly it's not smoke that came out, but fire that engulfed them in fire. And you could just imagine 253 people running around engulfed in fire. It's a very terrifying sight, wasn't it? A very terrifying sight. Tapi saudara ingat ya, Tuhan sudah memberi kesempatan. Tuhan menghukum enggak kira-kira. Always remember that. When God punishes us, it's severe. Tapi ingat, Dia selalu memberi begitu banyak kesempatan terlebih dahulu untuk kita bertobat. It's true, when God punishes us, it is usually severe. But remember, before He does that, He always gives us ample warnings. Chance after chance to repent. Sambung dan kita akhiri. Tuhan baik dan adil. Itu sebab Ia memberi kesempatan kepada kita untuk menyadari dosa dan bertobat. God is good and just. That's why He always gives us chance after chance to repent. Jadi janganlah mengeraskan hati. So do not harden our hearts. Jangan sampai dosa kita menghanguskan diri kita. Tambahkan kata dosa. So do not dosa menghanguskan. Don't let sin burn us down. Saudara, asap pertanda Tuhan menerima. Jadi seolah-olah api adalah pertanda dosa. Jadi yang keluar adalah hukuman Tuhan. Jadi jangan sampai kita dihanguskan oleh dosa kita. So don't wait. Don't let sin burn us down. Repent while we still have the time. Selesai, apakah ada pertanyaan atau komentar? Kalau nggak ada, mari kita berdoa. Seperti biasa, saya minta Santi berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami bersyukur Tuhan selalu memberi kami kesempatan untuk bertobat, memberi kami kesempatan untuk menilik hati kami masing-masing di dalam
di dalam setiap problema yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, Engkau yang baik. Bantu kami juga melihat ke dalam hati dan juga bantu kami untuk repent dan berbalik kepada jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pakai Musa di mana dia terus merendahkan diri di hadapan-Mu dan Engkau yang meninggikan. Biarlah kami terus juga mau merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, supaya Tuhan saja yang meninggikan dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami serahkan semua diri kami ke dalam hadirat-Mu, dan Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah berbuat untuk kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Santi. Kasih. Mari kita masuk ke dalam kelompok doa kita masing-masing ya.